नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालदा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को कोर्ट ने रफीकुल इस्लाम को दोषी करार दिया था। आज मालदा जिला कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्म की घटना की जांच CBI ने की थी। जून 2021 में चुनाव के बाद की अवधि में मालदा के मनिकचक थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ था और उस घटना का आरोपी तृणमूल कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम था। इस मामले की जांच CBI ने की थी। कुल 22 लोगों की गवाही हुई थी। आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वितीय ने विशेष साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया था। कोर्ट के जज राजीव साहा ने शुक्रवार को रफीकुल इस्लाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। 4 বছর হয়ে গেল আমার মেয়ের সর্বনাশ যে করেছে ওর আজকে সাজা হয়েছে। আমি আজকে অনেক খুশি আছি। কি সাজা শুনলেন? যাবজ্জীবন? হ্যাঁ, যাবজ্জীবনের জন্য সাজা হয়েছে। এরা খুশি আপনি? হ্যাঁ। ওয়েস্ট বেঙ্গলে 55টা পোস্টপোল ভায়োলেন্স মামলা হয়েছিল হাইকোর্টের নির্দেশে। তার মধ্যে প্রথম পোস্টপোল ভায়োলেন্সের আজকে রায় মানে সেন্টেন্স আজকে ঘোষণা হলো। এটা পক্সো মামলা। তাতে আসামি রফিকুল আলায়েজ ভেলু ওকে লার্নেড কোর্ট লাইভ কনভিকশন দিলেন এবং 3 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ স্টেট ফান্ড থেকে যাতে ভিকটিমকে দেওয়া হয় সেটারও নির্দেশ দিয়েছেন এবং 50,000 টাকা ফাইন করেছেন আসামির উপর। 50,000 টাকা যদি না দিতে পারে অনাদায়ে আরো 6 মাস জেলের রায় উনি দিয়েছেন। এই কেসে কতজন সাক্ষী ছিল? এই কেসে 22 জন সাক্ষী দিয়েছিল। 22 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই কোর্ট গত 2 তারিখে সাজা ঘোষণা করেছিল। আজকে কনভিকশন সেন্টেন্সটা দিলেন। আপনাদের তরফ থেকে কি সাজা আবেদন করেন? আমরা সর্বোচ্চ সাজা চেয়েছিলাম এবং এই যে 6 পক্সোতে যেটা সর্বোচ্চ সাজা আছে লার্নেড কোর্ট সেটা মেনে সমাজের কথা চিন্তা করে লার্নেড কোর্ট লাইভ কনভিকশন দিয়েছে।